अब बस कुछ घंटों का इंतजार। अब से कुछ घंटों में यह तय हो जाएगा कि असम में अगली सरकार कांग्रेस महागठबंधन की बनेगी या भाजपा महागठबंधन की। एग्जिट पोल ने तो राज्य में भाजपा सरकार के संकेत दे दिए हैं, लेकिन असली तस्वीर के लिए हमें कल शाम तक का इंतजार करना होगा। असम में किसकी होगी सरकार? कांग्रेस महागठबंधन या भाजपा गठबंधन? कौन होगा असम का अगला मुख्यमंत्री? किसका होगा राज तिलक? इन सवालों के जवाब के लिए हमें महज कुछ और घंटों का इंतजार करना होगा। 126 विधानसभा क्षेत्रों में हुई वोटिंग की मतगणना के साथ कल शाम तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि असम में अगली सत्ता किस पार्टी के हाथों जाएगी। एग्जिट पोल्स की माने तो असम में भाजपा की सरकार बनती साफ नजर आ रही है, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है। पूरी तस्वीर कल शाम तक साफ होगी। इस बीच सभी जिलों के स्ट्रॉन्ग रूम्स में काउंटिंग के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। चूंकि इस बार महामारी के बीच काउंटिंग हो रही है, इसके लिए सतर्कता के मद्देनजर खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस बार काउंटिंग के लिए नियुक्त पोलिंग अधिकारी, पार्टियों के एजेंट सभी की कोविड जांच अनिवार्य की गई थी। इसी के मद्देनजर सभी अपनी जांच करवाकर कल के लिए तैयार बैठे हैं। 500 meters on the either sides, as a 500 meter radius, it is going to be a completely sterile zone. It's only going to be a pedestrian zone, and 144 section भी हमने लगाया है, so there will be no crowding, and most importantly no vehicles will be allowed in that premises. So I would request candidates and all of them to cooperate accordingly. We've also intimated to them everybody has been mandatorily COVID tested, and upon production of a COVID negative report only will they be allowed to go into the counting hall premises. যিসকল ডিউটিত আহিব প্ৰত্যেকে টেষ্ট কৰি ল'ব লাগিব। ভেকচিনেশ্যন যিসকলে ইতিমধ্যে কৰিছে তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্টটো আমি কালেক্ট কৰিছোঁ, আৰু যিসকল কাউণ্টিং এজেণ্ট থাকে তেওঁলোকেও থাকিব লাগিব। কাউণ্টিং এজেণ্টৰো ঠিক তেনেকৈ দুজনৰ মাজত এজনৰ PPE কিট পিন্ধিবৰ কাৰণে এটা নিৰ্দেশ দিছে ECIৰ পৰা, গতিকে আমি সেইখিনি তাতে ৰাখিব লাগিব। গ্লাভছ আৰু মাস্ক এইখিনি বাকী থাকিবই, ক'ভিড প্ৰট'কল মানি যিখিনি মানি আছোঁ আমি সেইখিনি থাকিবই। ওপৰঞ্চি থাৰ্মেল স্কেনাৰ বা চেনিটাইজেশ্যনো আমি ইতিমধ্যে কৰিছোঁ প্ৰত্যেকটা হলতে, আৰু সময়ে সময়ে বাথৰুমখিনিও কৰিব কৈছে। আমি সেইখিনি গোটেইখিনি ব্যৱস্থা লৈছোঁ। আমি 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। 8 বজাৰ পৰা পোষ্টেল বেলটটো কাউণ্টিংটো আৰম্ভ হ'ব। তাৰপিছত তাৰ আধা ঘণ্টাৰ পিছতে আমি EVMৰ কাউণ্টিং আৰম্ভ কৰিম। যিজন উইনিং কেণ্ডিডেট তেখেতে মাত্ৰ 2জন লগত লৈ আহিব লাগিব চাৰ্টিফিকেট নিওঁতে, আৰু তাৰপিছত কিছু প্ৰচেছন নাই বা কোনো ধৰণৰ সেইটো আমাৰ কৰিবলগীয়া আমি অনুমতি দিয়া নাই। इस बार असम विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही एक सवाल सभी के जहन में घूम रहा था कि आखिर राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों ने इस बार CM पद की दावेदारी को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले। एक और जहां कांग्रेस कहती आ रही है कि कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनने पर भूमिपुत्र राज्य का CM होगा, तो वहीं भाजपा के नेता इस सवाल को टालते ही नजर आए। एग्जिट पोल के साथ ही इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया की समीक्षा में CM पद के लिए 3 नामों को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। इस समीक्षा में हिमंत विश्व शर्मा, सर्बानंद सोनोवाल, गौरव गोगोई, इन 3 नेताओं को जनता का समर्थन मिलता नजर आया है। भाजपा गठबंधन की सरकार बनने पर असम की 20% जनता हिमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। এটা সৰ্বভাৰতীয় বিশ্লেষণত নিশ্চয় তেওঁলোকে তাত কিবা এটা সত্যতা অনুভৱ কৰিব পাৰিছে। প্ৰকৃততে এজন নেতাৰ যিটো ভূমিকা হ'ব লাগে দল এটাৰ প্ৰতি বা এখন চৰকাৰ গঠনত তেওঁৰ যিটো আগভাগ বা শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবেই হয়তো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজিৰ দিনত তেওঁৰ সেই যিটো অলপ আগবাঢ়ি থকা বুলি দেখুৱাইছে, এইটোতো সেই কথাটো আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। তেওঁলোকে হাইকমাণ্ডৰ নিশ্চয় গোটেই দিশটো পৰ্যালোচনা কৰি প্ৰকৃততে তেওঁৰ যিটো ভূমিকা
যোৱা নিৰ্বাচনতে হওক যোৱা 5টা বছৰত এই ভূমিকা তেওঁ নিশ্চয় দলটোৰ ভিতৰত হ'লে এটা গুৰুত্ব নিশ্চয় পোৱাটো উচিত বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বিশেষকৈ আপোনাৰ স্বাস্থ্য মেইন আমাৰ মানৱ জীৱনৰ স্বাস্থ্য আমাৰ ক'ভিডৰ টাইমত তেখেতে দিনে ৰাতি 24 ঘণ্টা আচলতে মানুহ নে মেচিন ধৰিব নোৱাৰি তেখেতে আমাৰ অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে দিন ৰাত এক কৰি দিছে। সেইবাবে স্পষ্টভাৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যদি আপোনাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু অসম আৰু উন্নতিৰ পথত আগবাঢ়িব। আমি জনসাধাৰণে বিচাৰোঁ এবাৰ আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো বিচাৰোঁ যে এবাৰ তেওঁক আমি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে চাবলৈ বিচাৰোঁ লখিমপুৰীয়াবাসী হিচাপে, কাৰণ তেওঁৰ যথেষ্ট তেওঁৰ দক্ষতা আছে। হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে ক'ভিডৰ ক্ষেত্ৰত নিজে এটা মানে যুঁজৰু হৈ পেলাই যেনেকৈ মানুহৰ দিনে নিশাই কাম কৰি গ'লে, গতিকে আগন্তুক দিনত যদি কোনো এটা যদি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হয় তেনেহ'লে আমি হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আমি বিচাৰোঁ, কাৰণ তেওঁ দৰকাৰ আছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে। 19% लोगों की राय है कि सर्बानंद सोनोवाल ही राज्य के अगले सीएम बने। वहीं समीक्षा के अनुसार कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनने पर 16% लोगों ने गौरव गोगोई को सीएम के तौर पर देखने की राय दी है। कुल मिलाकर कहे तो कल का दिन सही मायनों में काफी खास होने वाला है। कल की तारीख ही तय करेगी कि राज्य में एनडीए के विकास के मुद्दे के सामने यूपीए की 5 गारंटी रंग लाती है या नहीं। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।